Bien, on commence les parties des exercices. Donc, avec le premier exercice dans l'équation différentielle. Donc, on considère l'équation différentielle ln de x fois y' de x plus y de x sur x égale à 1. Première question, résoudre l'équation différentielle normalisée associée à e sur 0 plus l'infini, ouverte bien sûr. Peut-je prolonger ces solutions en 1. Ok, donc exercice يعني ماشي شي حاجه صعيبه. كيف ما قلت لكم ليكواسيون ديفيرونسيال راهم ساهلين، خصك تضبط هذوك القواعد اللي قلت لك. دونك غندير واحد الغابيل بالنسبه عندي هنايا ايكواج ديفيرونسيال دو بروميير اوردر. دونك غابيل، دونك يقول لك بان كانت عندك واحد ايكواج ديفيرونسيال دو بروميير اوردر على داك الشكل، تكتب على شكل y بريم ايكالا a دو x فوا y بليس b دو x. دونك في هاد الحاله y بريم هي هادي، ولكن ln دو x خصنا نحيدوه. دونك باش نحيدوها خاصنا نقسمو. اذا خاص ln دو x ديفيرون زيرو، دونك خصنا نحيدو من الانترفال نحيدو 1. اوكي بيان. دونك لا سوليسيون دو لا ليكواسيون سا هي دو x ايكالا y0 دو x، يعني واحد السوليسيون بارتيكولير بليس سوليسيون دو ليكواسيون هوموجين y1 دو x avec y1 de x égale à l'exponentielle égale à k fois l'exponentielle grande A de x, où k réel et a primitive de petite a sur l'intervalle i par exemple. Ok, هنا grande A, هنا petite a. Très bien. Et y0 de x égale primitive dièle b de x fois l'exponentielle dièle moins grande a de x d de x fois l'exponentielle grande a de x. Donc هادي راح نعطيو ليها كتبوها عندكم يعني غنستعملوها. اوكي دونك نبداو avec première question. donc résoudre. résoudre 1. donc très bien sûr واحد الانترفال اللي غادي نسميه، ولكن غنحيد منه 1 sur 0 1 union 1 plus l'infini. اوكي بس يمكن لي نحول هاد ليكواسيون على هاد الشكل. اوكي دونك ln دو x fois y prime دو x plus y دو x sur x égale à 1. متفقين؟ très bien. équivaut quoi donc on divise par ln de x, donc y prime de x égale à moins 1 sur moins y de x sur x fois ln de x plus 1. صافين très bien. يعني هادي avec يعني x différent هي درتها في هاد الانترفال. دونك اول حاجه خصنا نبداو solution d'équation homogène. donc solution d'équation homogène يعني هي y prime de x égale à moins y de x divisé par x ln de x. donc solution de ça. ok très bien. bien. non oui sur ln de x, pardon, diviser les choses sur ln de x, donc 1 sur ln de x. très bien. donc solution de ça directement on a donc le primitif ديال moins 1 sur x ln de x هي moins ln de x. donc on a x moins ln de x et primitive de x associé à moins 1 sur x ln de x sur i, يعني sur l'intervalle i. ok très bien. alors
نسميها par exemple يعني la solution de l'équation homogène y1 de x égale k fois l'exponentielle ديال a grande A de x. Donc grande A de x هي ça, donc il y a moins ln de x. Donc égal à quoi? Égal à k sur ln de x avec k appartient à r. Donc ça هي السوليسيون. دونك نقولوا ليها بيان. دونك يعني هذه هي موان غتدخل داخله تولي 1 sur ln de x والاكسبونسيال ديال ln de ça égal à ça. Donc هو 1 sur ln de x, donc 1 sur ln de x. صافقين؟ Très bien. Donc بقات لنا solution particulière. On trouve une solution générale. Donc solution particulière. Donc il y a par exemple y0 de x. قلنا هي بريميتيف ديال بي دو اكس في هذه الحاله هي 1 sur ln de x فوا ليكسبونسيال ديال موان غروند ا دو اكس. دونك موان غروند ا دو اكس هي ln de x. دونك سا يعني ايكال كوا؟ ايكال ln de x. صافقين؟ دونك ln de x sur ln de x ايكال كوا؟ ايكال 1. Donc, et tout ça égale à 1. Donc, primitif de 1 d de x égale à fois l'exponentielle, ou la fois l'exponentielle de moins ln de x, il y a 1 sur ln de x, donc fois 1 sur ln de x. Donc, égale à quoi? Le primitif de 1 égale à x, donc je prends x sur ln de x. ليست الكونستانت ديال بريميتيف ما كايناش. اوكي بالنسبه للكونست ديفيرونسيال ما كنديروهاش. تري بيان. دونك سا هي دونك سوليسيون جينيرال. solution générale هي y de x égale à y1 de x plus y0 de x. Donc égal y1 de x égale à quoi? Égale à k sur ln de x plus x sur ln de x avec ou k appartient à r. Donc question 2, peux-tu prolonger ces solutions en 1؟ يعني قال لك واش يمكن لنا نتعمل بحال قلتي تعميم يعني الحل في الواحد في 1. يعني غتشوف سوليسيون واش لوجيك تكون 1 في السوليسيون. يعني واش هاد اكس ديفيني سور 1 بالنسبه للسوليسيون، دابا ماشي بالنسبه لليكواسيون، بالنسبه للسوليسيون. دونك غادي نشوفو مزيان. دونك لاحظنا اللي عوضنا y دو 1 égale à k sur ln de 1 plus 1 sur ln de 1, donc k sur 0 plus k plus 1 sur 0, impossible. Donc impossible. Donc on écrit les solutions. Les solutions ne pouvant pas être donc étendues en 1, car quoi? Donc là car ln de 1 égale à 0 et y de 1 égale à k sur 0 plus 1 sur 0, impossible.
très bien. Donc ln de 1 égale 0 mais y de 1 égale k sur 0 plus 1 sur 0 impossible في الماس. دونك ما يمكنش نعمو السوليسيون بحال قلتي تعميم السوليسيون في 1. اوكي عوض ما نبقاو كاتبين غير لانترفال اي حيت السوليسيون هادي معرفه غير في لانترفال اي مي واش نعرفها في لانترفال اللي عطاونا سيغ 0 بلس لانفيني نو. Pourquoi? لأن ln de 1 égale 0 donc impossible يكون ln في الدينوميناتور donc ln de 0 في الدينوميناتور impossible في الماس. Très bien donc نتمنى تكونوا استفدتوا من البروميير exercice.